अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हिशाम खान और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज लेट्स टॉक एजुकेशन। ये पॉडकास्ट सीरीज पाकिस्तान कोएलिशन फॉर एजुकेशन के ताउन से पेश की जा रही है। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं सिंध में तालीम के हालात के बारे में। हालिया सैलाबों से कितने स्कूलों को नुकसान पहुंचा है और तालीम का जो सिलसिला रुक गया है उसको दोबारा शुरू करने के लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं राबिया असफर साहिबा, जो मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली सिंध की और इसके साथ साथ स्टीयरिंग कमेटी फॉर एजुकेशन की मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया साहिबा, वेलकम टू लेट्स टॉक एजुकेशन। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। आई एम परफेक्टली ऑल राइट। रियली गुड, थैंक यू वेरी मच मैम। संडे है, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, फ़ौरन से गुफ्तगू शुरू करेंगे और फोकस हमारे एजुकेशन पे है। सिंध के हवाले से बात होगी। रीसेंट सिचुएशन जो कंट्री की है, सैलाब से जो है एजुकेशन स्पेशली बहुत मुतासिर हुई, बहुत ज़्यादा स्कूल मुतासिर हुए और आपसे सिंध के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे कि एस्टिमेटेड कितने स्कूल्स इफ़ेक्ट हुए, माइनर डैमेज या जो डिस्ट्रक्शन है उसको थोड़ा बता दीजिएगा। और मुझे साथ साथ ये प्लीज़ बता दीजिए कि इस वक्त एजुकेशन का जो सिलसिला है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है और अगर स्कूल्स नहीं हैं तो बच्चे स्कूल जा भी नहीं सकते। तो इन मसाइल को हल करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं और इन कोशिशों में कोई चैलेंजेस वगैरह हैं तो प्लीज़ ये बता दीजिए। सो थैंक यू। क्वेश्चन आपका काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज मेनली सिंध के अंदर हुआ क्या है, फ्लड्स का इम्पैक्ट क्या है। यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स ही नॉर्मली आपको स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड करती हैं और वो स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पोस्ट जब आपकी थोड़ी सी सिचुएशन सेटल होना शुरू होती है तो आपको एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पता लगने लगती है। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अब तक जो इन्फॉर्मेशन हमें डिफरेंट सोर्सेज और चैनल से आ रही है, जिसमें गवर्नमेंट के अपने सोर्सेज भी हैं और डिफरेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी ग्राउंड पर काम कर रही हैं, उनके हिसाब से अगर हम नंबर्स के फॉर्म में बात करें तो अराउंड कोई सिंध में कोई 17,000 स्कूल्स जो हैं वो प्रिसाइसली 17,500 के करीब के स्कूल्स हैं जो कि अफेक्टेड हैं अभी। इन 17,500 का अगर हम फर्दर ब्रेक डाउन देखें तो इसमें करीबन कोई 5,500 स्कूल्स ऐसे हैं जो कि कम्प्लीटली आप जिसे कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उनकी बिल्डिंग्स नहीं रही। और कोई 12,000 स्कूल्स ऐसे हैं जो कि पार्शली डिस्ट्रक्टेड हैं, उनकी बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्पैक्टेड है, लेकिन उनके अंदर जो है वो आप कह लें कि कैंप्स भी बने हुए हैं, रिलीफ कैंप्स की सूरत में भी वो यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह का कोई 17,500 स्कूल्स हैं जो कि सूबे के अंदर कम्प्लीटली जिसे आप कह सकते हैं कि एजुकेशन डिलीवर करने से कासिर हैं। इसमें अगर हम एक तखमीना लगाएं कि जी अंदाज़न बेसिकली कितना बच्चा इन ब्रिक एंड मॉर्टर बिल्डिंग्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से अफेक्ट होगा या उन जगहों पे जहाँ पे फ्लड आया था उसकी वजह से अफेक्टेड हैं, तो ये कोई अप्रॉक्सीमेट नंबर 2 मिलियन बताया जाता है। ऑब्वियसली ये नंबर मुझे लगता है कि बढ़ेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम और इस तरह से बढ़ेगा कि हमें ज़्यादा बेहतर ग्राउंड रियलिटी जो पता लगने लगेगी, फ्लड की सिचुएशन थोड़ी सी सेटल होने लगेगी, तब जाके हमें इसका एक्चुअल नंबर पता चलेगा। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अभी जो नंबर्स हमारे सामने हैं वो 2 मिलियन के करीब है। तो आप टोटल अगर समझ लें कि सूबे के अंदर हमारे पास जहाँ पे 49 या 42 वट एवर द ऑथेंटिक नंबर ऑफ गवर्नमेंट इज़ 49,000 या 42,000 स्कूल्स थे, उसमें से आप अगर 17,500 स्कूल्स और निकाल दें तो हमारा एक बहुत ही पॉपुलर नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 6.97 मिलियन बताया जाता है या 6.2 बताया जाता है। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता 6.9 6.2 से, बट जो भी गवर्नमेंट उसको वैलिडेट करे, अगर वो 6.2 है तो उसमें आप समझें कि 2 मिलियन बच्चा और आपका जो है वो ऐड हो गया है। तो हमारे पास सेंसस के हिसाब से अगर जो स्कूल गोइंग एज है उसमें अगर हम देखें तो उसके हिसाब से अगर हमारा 8 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो मुझे इस चीज़ को कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि सूबे के अंदर एजुकेशन जो है वो, मैं तो पिछले 4 साल से एजुकेशन एंड क्राइसिस का नारा लगा रही हूँ।
فلور آف دا ہاؤس پہ بھی اور آؤٹ سائڈ بھی. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ کرائسس سے کہیں زیادہ بڑھ کے سچویشن ہو چکی ہوئی ہے. اگر ہمارے صوبے کے اندر کچھ شہروں کے اندر پرائیویٹ سکولز موجود نہ ہوں یا پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورکس نہ ہوں تو شاید ہماری لٹریسی جو ہے وہ بہت بدترین صورت پیش کرے گی. تو یہ تو کرنٹ سچویشن ہے اسٹیٹسٹکس پرسپیکٹیو سے. آپ کا دوسرا پارٹ آف دا کویشچن تھا مینلی کہ جی ایجوکیشن کنٹینیوٹی کے حوالے سے کہ ہم کیسے اس کو بیسکلی انشور کریں گے یا کیسے اس برج کو اس گیپ کو جو ہے وہ برج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے ہمارے ہاتھ میں اس میں ہم کسی بھی طریقے سے نہ تو پرائیویٹ آرگنائزیشنز اکیلے اور نہ ہی گورنمنٹ آرگنائزیشنز خود سے اس سچویشن کو اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتی. اب اس وقت جو ہے وہ پارٹنرشپس کی ضرورت ہے. اس وقت بیسکلی مخیر حضرات کا آگے بڑھ کے آنا اس کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کا سنسیئرٹی اور آنیسٹی کے ساتھ جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے جو بیسکلی انہوں نے بلڈنگوں کی صورت میں پارک کیا ہوا ہے اس کو ری اپروپریشن کرنے کی یا آپ کہہ لیں کہ ری پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایجوکیشن کی کنٹینیوٹی کو انشور کیا جا سکے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں جس وقت ہم 2 سال پہلے کووڈ کی سچویشن آئی تو اس وقت بھی ہم نے گورنمنٹ کو بارہا اس چیز پہ ایمفسائز کرانے کی کوشش کی اور چونکہ میرا ٹیک بیک گراؤنڈ بھی ہے تو ہم نے اس وقت بھی فلور آف دا ہاؤس پہ ڈفرینٹ میٹنگز کے اندر ایجوکیشن اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر ہم نے یہ بات کی کہ ایجوکیشن کنٹینیوٹی کے لیے اب ہمیں تو ویسے بھی بہت دیر ہو چکی ہے لیکن ہمیں دنیا سے سیکھنا چاہیے اور کوئی نہ کوئی ایسا ماڈل جو کہ بیسکلی ہمارے صوبے کے اندر بچوں کو انشور کر سکے کہ وہ ایک ہائبرڈ ماڈل کے اندر ایجوکیشن کو حاصل کر سکیں اور کنٹینیو کر سکیں کیونکہ فائنینشیل چیلنجز کے علاوہ ایکسیس ٹو بلڈنگز اینڈ ایکسیس ٹو ایجوکیشن بھی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. لیکن اس کے اوپر ہم نے لاسٹ ایئر جو بجٹ آیا اس کے اندر بھی 2 سال میں تو ہم نے کوئی چینج نہیں دیکھا لیکن جو لاسٹ ایئر بجٹ آیا اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پھر سے سمجھ لیا کہ ہمارا کرائسس ٹائم اوور ہو چکا ہوا ہے اور ہم نارمل سچویشن کے اندر ہیں اور بجٹ کو جو ہے وہ ایک پھر نارمل طریقے سے کاپی پیسٹ کے تھرو بنایا گیا. تو اب اس بجٹ کے ساتھ تو ہم ایجوکیشن کو جو سردار شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے یا جو چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ایجوکیشن کی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے. ایمرجنسی تو پچھلے 5 سال سے ڈکلیئرڈ ہے. اس کے اندر ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا ماڈل ہو جو کہ کنٹینیوٹی کے حوالے سے کوئی کوئی انوویٹو اپروچ استعمال کی گئی ہو. تو اس لیے ایجوکیشن کنٹینیوٹی کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس کبھی کووڈ کبھی فلڈ کبھی اور کوئی نہ کوئی کرائسس آئے گا تو کرائسس مینجمنٹ اور کرائسس ہینڈلنگ کی پالیسی کو اپناتے ہوئے ہمیں ایک ہائبرڈ ماڈل کی طرف جانا ہے. ہم نے بہت دیر کر دی ہے. 2 سال اکیڈمک ایئر ہم نے ضائع کر دیے. تیسرا ہم ضائع کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اچھا خاصا بچہ 50% آپ اگر پرسنٹیج میں دیکھیں تو 40 to 50% بچے جو ہیں وہ اسکول سسٹم سے باہر ہو جائیں گے جو پڑھ رہے تھے اور 40 to 50% ایجوکیشن کے جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے وہ ان اویلیبل ہوگا. تو ایمرجنسی تو ہے اور ایمرجنسی پچھلے 5 سال سے ہے کسی نہ کسی اور وجہ سے ہے لیکن ہمیں اب اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. ایز آف یسٹرڈے ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت تھی لیکن ڈیفینیٹلی وی نیڈ اے ہائبرڈ ماڈل.